pwede mag-create og road kung dili imo ang property. So ang case in point ana is if you have a subdivision, dayon imong subdivision kanara kay sa likod, so you need access road from the highway. So you buy a land that will create that road network from the highway towards your subdivision. So that's the road right of way of a real estate residential area na gayon. So let's go back to road right of way. Ang road right of way is defined by the function sa usa ka dalan. Para asa siya? So function wise natay gitawag expressway, natay arterial, collector, distributor, and the usual road. So kani sila tanan is actually road, no? Ilang ending ani apelyado road ni siya. Pero very specific. Unsa nga type of road? Expressway, arterial, collector, distributor, and local. So that's the thing there. So ang land use context niya is that for a certain locality like rural area, suburban area, or urban area, ang mga roads, whether it's an expressway, arterial, and so forth, has a certain dimension. So let's talk about dimension kung feet. Now, kung expressway, sa rural dako, and then paabot sa syudad, sentro, saka main city center, 150 feet. So gamay. So the same concept na sa Romano, we talk about as we go out of a city, mag-abot kita sa rural or sa invaded land, dako ang road. Okay? So that's the same concept. And sa atong road network application, it makes sense because kung ato to sa rural area, ang mulabay man gud sa mga rural highway ana is mga trucks, trailers, and bus which carries logistics at the same time farm to market products. So that's the reason nga dagko ang sakyanan nga mo-traverse anang area. Whereas sa city, gagmay ang dalan because ang mogamit is mga private car, gagmay nga sakyanan, motorcycle, cycling, and then some bicycles at the same time pedestrian nga mag-walk. That makes sense, no? So we'll tackle more on these types of function of the roads later. So I'll just introduce the concept of the road right of way. So an example of this, balik sa taga Maynilha. So an example is on the right, kita nimo na ay road network. So karang road network kay equal sila on both sides, no? Sa center nga lang na kay 3 lanes para sa heavy occupancy vehicle, HOV, heavy occupancy vehicle. Meaning to say mga dagko ni nga vehicle nga trucks and trailers nga dili siya mag-stop kaayo, so na siya sa tunga. So kana siya pwede pod mga private cars nga nag-travel nga dili gusto mag-stop, so diretso or bus nga dili mag-stop. So these are the HOV vehicles. Now dinhi sa HOV kung makita nimo tulo, it's because duha ka lane, it's for opposing direction. Ang tunga median, it's actually empty. Gamiton siya in case of emergency. Like for example, mag-U-turn ka or nadautan ka, so you can use the middle lane, katang median, as your refuge area. Labi na kung naa ka dinhi sa tunga ng lane. Now, the inner lane after sa HOV lane, na kay upat inner lane on the right and upat ka inner lane on the left. Okay? So this becomes inner lane because very near siya sa center median aisle. Okay. So na kay 4 lanes on both sides. Okay, outer lane, na 2 to 3 lanes on opposing side. Aya pa dayon ang shoulder, no? Shoulder ning lane. Hindi na siya tanong ha. Shoulder na siya because kung naay madautan nga sakyanan dinhi sa outer lane, dito siya dapit sa kilid ibutang. So shoulders are actually refuge area para sa mga drivers and motorists nga nadautan o kailangan mag-rest sa dalan. Okay, next Neil. Okay. So, when we talk dayon sa road elements, ang parts, so nanay mga parts na dahil ang road, no? So, ang very simple parts of the road is na kay two lane ni siya, opposing direction, so two-way. Two-way road. 2 lanes, two-way road. 2 lanes siya kay duha ka lane, two-way kay opposing direction siya. Isa pa north, ang isa pa south. And then, of course, na kay buffer zone. Ang buffer zone is katong area nga i-protect nimo or part sa imong road right of way nga pwede nimo himong drainage, canal, ditch, or shoulder, part of the shoulder para makaras ang sakyanan.
But if you notice, na siya established shoulder, both sides has an established shoulder. So kana nga shoulder is mo na kung yun nga resting area para sa driver, no? Before sa actual vegetative area on the right and the left side. So kung mutan-aw tag more established drawing, we can see a typical section of an urban 4-lane, no? So 1, 2, 3, 4. 4-lane, two-way road. Okay? Naday dako kay nga median sa tunga, oh. Walay gamit nga median kay greenery area siya. So more siya og kana planter's box nga island. And then sa kilid na kay shoulder, okay? And then sorry, nerang shoulder of kani siya. Na kay shoulder, and then after sa shoulder na kay drainage area nga covered, and then na din kay slope area para sa imong vegetation on the right side as well as on the left side. Ma'am, ano simentado man kaayo ang drainage area? Because para ani, ang drainage area is also utilized as a sidewalk para sa pedestrian. No? Sa ilalom ang drainage, pedestrian at ibabaw. That can be done. Okay. So sa section or elements of the road natay gitawag og traveled way or travel way. Ang travel way is that portion of the road nga agian gyud sa motor vehicle. So in aning case mao ra ni ang travel ana siya. Ang shoulder is not part of a travel way because ang shoulder is refuge area. That is not used for travel or movement of a vehicle. So this is the only kanang naay lane, okay, kanang naay lane mao ra na ang travel way. And then na pud kay gitawag nga roadway because the entirety is actually with the shoulder is actually the roadway. And then ang median, ang tunga nga area. Then of course sa kilid kung nakay sidewalk available, pwede na siya bahinon pedestrian facility for walking or bicycle facility or lane for bicyclists, no, or cyclists. And then naka-utility area kay usahay naman tay poste sa sipalko, na ako ta usahay waiting shed, usahay po na atay ka ng benches. So that's part of utility and landscape area. In fact, ang atong median dinhi pwede pagwapa nga island, na dili pwede tindugan og tao, no, kay main highway man siya. So basin division lang siya sa road, no. So that becomes a landscape area. And then ang drainage channel or side slope mo na siya kani ang side slope sa left, mo ni side slope sa right. Slope sa natural ground and then ang imong drainage. Okay. So unsa si clear zone? Clear zone is ang area nga dili ka maka-traverse. So these are the areas pwede ang shoulder or ang median. Clear zone siya kay gamiton siya for resting of vehicular traffic kung na ay emergency, vehicle nga na engine trouble and so forth and so on. So the entirety of that is protected dayon by the government from the side slope on the left and side slope on the right, becoming the entire road right of way. So wala encroachment dayon sa any property on the side of the road because that is a protected area. The road right of way of the government. Now, kung mutok sad ta sa government road right of way, we are talking about a property of a government and the people who is using the roadway. So, kung paliton ang imong balay because naigo siya sa dalan, masibog gid ikaw kay ang road is a common good to everyone. Ang imong balay is a common good only to you. So kung moingon ang government nga mag-widening ni sa dalan for the road right of way, now bayaran ka para ka mosibog because again, the good of the many presides over the good of one. Sabtan? Nasabtan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next slide. Okay. So, ganina nagstuyo ta sa early civilization of transportation, road network, road elements, and so forth. Now, let's go to road network. So, ang dalan is not just made because of gusto nako'y dalan paingon ani, no? Ang dalan is planned and divided according to the use niya. So, ang use niya is based dayon sa road network nga atong i-provide para magamit sa tanan, ma-common goods sa tanan. So, when we talk about rural and urban area,
lahi ang iyahang network na ihatod kay dili sila pareha o nato ang rural area na mga farm to market goods na ihatod. So therefore rural area is more likely farm oriented, village, town, gamay nga munisipyo and dili rural. Whereas ang urban is more like populated area, na mga infrastructures and buildings, and then wala kayo vegetative area. And more so nga dili siya farm to market application but commerce driven siya. So iyang network of road is really different. So let's look at again the road network for rural area. So kita ninyo sa rural area natay gitawag arterial, collectors, and locals. It's very the same sa urban. Nagyapon siya arterial, collector, and then local. But nalang siya identity nga gitawag og commercial road and public road. So that's the only difference there. But karon nga terminology, we call it simply as streets, no? Because ang mga urban area, ang iyang road kay street naman. Sa mga baryo, dili man na street, road ra may tawag sa ila. So, ang line, kung makita niyo ang line, na siya thickness, no? And kabag-on. Thickness would mean nga kana nga road is highly utilized, ginagamit og maayo. So sa rural area, ang usa ka arterial is actually a main road. Main road siya because diha mag-agi ang mga trucks, bus, or mga heavy vehicle nga nagdala sa goods sa usa ka rural area. Now, ang collector is mo na siyang mga smaller roads sa rural area nga dili necessary dapat masakyan ang iyang computer. Ang local roads are mga roads na sa rural area pwede tayo animal ang mulabay, ang gamiton ng sakyanan, horse, cow, pwede po small motorcycle, small motorella or carts, nagkadala og animal driven carts, no, na animal nga nagguyod sa usa ka cart nga naa dito ang goods. And then pwede pod nga tao nga baklay sa ana nga. So those are local roads that. So kung mo take the example like small municipality. So ang small municipality, let's say mo ni ang sentro, no? Sentro sa Taguluan. So ang sentro sa Taguluan na siya mga barangay nga gagmay, pero na siya main market, na siya sitio. So kaning sitio, magdala siya o collection sa farm to market goods sa ihang sentro. Dan ihatod niya dito sa City Hall o sa Taguluan Sentro. So ang sitio, kung daghan siya sitio, daghan siya collector nga road. So pwede ang collector ka diagonal, pwede po so ang gamay kayo nga line is local roads, the second line is collector, third line is arterial. Now sa syudad, lahi ang setup sa syudad. Sa syudad, ang mga highway or main roads kay naa sa iyang boundary kay daghan man tao, no, dinhi kay gamay ra man tao, daghan ng farm, dinhi kay daghan man tao, so daghan ka dalan ihatod. So some roads can be public roads, ang government na ko'y roads na commercial. Example sa Cagayan, ang public road sa Cagayan is ang mga street sa Cagayan. But naman tayo commercial area like Limpitay is a property of the Limpitay family. And yet, ang iyang property kay dako man kayo, butangan niyang dalan access sa iyang commercial center. So all roads within Ketchay actually property sa Ketchay family. Okay? Dili siya public road. Now, nganong ipasulod man sa government ang iyang mga sakyanan is because i-open man ni Ketchay ihang property para magamit sa tanan, para maadto sa iyang commercial center. So that's the difference there, no? And then, yes, of course, natay arterial highway, but we call it arterial street or collector street. So street na siya karon, di na siya basta-basta road. Kaya when you talk about street, this urban area na siya madami. Sabtan? Yes, ma'am. Next Yes, slide. ma'am. Next
So, tanaw na to balik ha ang atong simplified approach to understanding road network. So, road network, city to city or bigger area, we call it arterial. Kay daghan kay mulabay ano, no? Dayon ang usa ka city nga naay paingnan nga small nga sitio or small nga barangay or small nga village is connected by connector road. Paingon sa mga small area nga iyang hatdan sa tao. Now, katupong area nga naay mga let's say farm, may ra po di siya town. Property lang siya nga farm sa isa ka tao. It's actually access road. Wala nawala si Neil. Na blackout sa Wala, ma'am. Burnout siguro, ma'am. Burnout siguro, ma'am. Okay, budget lang. Kisa may makashare agad. Ato lang matanda mo. So far, okay ra ko sa akong pagsuya or paspas ra. Okay ra ko sa akong pacing. Okay na, ma'am. Okay lang man. Okay, ma'am. Murag na ay background nga tingog, ma'am. Electric fan Aw. akong tower fan kadit lang ha. Ay, Wala yung stable. Yan okay ra na. okay na, ma'am. Pag-rotate man gud siya Kim. Ano ko ganyan wa man nag-complain so wala lang po. Or mas maduol man gud siya karon. Okay, Okay, ma'am. anyway. So, mo na siya ang road network, no? Sa iyang function from a connectivity nga city to city, city to small town to a farm area. Sige, so tanaw din nato karon ang channelization of trips para mas masabtan nga nung maka-create ang road network and ang function sa road. Okay, subsequent na function sa road. So when we talk about channelization of trips, na siya duha ka criteria. Ang first criteria is ang desired lines of travel. So, kumbaga, gali na nga niya, big sa anin, no, kani-ganina, it would mean daghan kay galabay by volume of traffic, daghan kayo galabay sa sakyanan, okay, that brings goods, services, and people. So, people nga nagsakay sa bus or sa ilang car. Kung goods, pwede siya nga mga commercial van nga naidala nga mga goods, no? Kung services is pwede nga commercial nga sakyanan pero iyang butang is services. For example, services like laundry, nag-distribute siya laundry sa isa ka area or services such as UPS, FedEx, or Ninja Van, no? So, mao na siya. Nakadugang siya diya kay service man dili man siya produkto but service gihatod niya ang atong package ana. So, the more smaller ang line would mean gamay iyang dalan nga volume sa iyang dalan. So gamay ra gaadto didto. Kisa ra mag-adto sa farm, ang tag-iya ra sa farm, iyang mga workers or ang tao nga mokuha sa iyang produkto. So that's a small line of road para sa mga farm or barangay area. Okay? So that's the desired line. So the more daghan tao, the more baga ang line. So the more baga ang line, it will mean equivalently ang road network na i-provide should be a highway, should be a collector road, or a local road. Sabtan to? Sabtan? Yes, ma'am. Mm-mm. So consequent na siya nga ang desired lines of travel will become your premise or your criteria to create the road network. Because after all, ang government dili siya pwede maghimo og daghan king dalan. Ang government can only allocate roads which are important for the people to thrive in the community. So primarily, maghimo siya highway kung dako kay ang volume of traffic sa area, mag-create siya collector road para ang mga ginagmay nga area nga naay i-serve sa community makaabot dito sa highway. O kung naay food security nga requirement, no, para mahatod sa mga tao ang pagkaon. So ang service gikan sa farm nga mga goods should be given a road para maabot dito sa market. Next, Neil. Okay, so therefore, kagikan sa channelization of trips based on the criteria for desired lines and road network provision, hindi nato masabtan ang economics of the road. So,
natay road nga himuon sa atong City Engineering Office or DPWH. Kani nga road can be either arterial, collector, or local. But timan-ani nila, no? Ang mobility is volume of traffic. But then at the other side, so palit ka og yuta, palit kag land para ang imong dalan ma-establish. So it's a proportion because ang arterial, dako siya nga dalan, pero gamay ra na sila by number o by length kay highway man siya. And then pero ang iyang kadaghanon sa magamit nga service sa mobility is dako. Okay? So tanawa, gamay ra yang land, dako iyang service nga mobility, pero highway siya nga infrastructure, arterial. Now, expensive ang arterial because ang infrastructure, dako. Could be a flyover, overpass, underpass, pwede siya bridge, pwede siya main highway nga daghan lanes. So, muna siyang, medyo siya expensive. You go down sa collector. Collectors are more smaller roads, medium lugar siya nga size. So, ang collector is mag-collect siya mga sakyanan from an area nga from different areas nga iyang suportaan. So therefore, it's a equilibrium of balance. Daghan siya land requirement for space para ma-establish ang dalan, pero daghan po siya ma-serve ng mga tao. Sa barangay, for example, sa Cagayan, we have 1 to 8, we have 80 barangays sa Cagayan. Ang sentro is barangay 1 to 40. So, mo na ang Divisoria area, paingon sa Sandig, dili naman 1 to 40. Anong yung sentro? Divisoria, Xavier, Orama, Cogon, Tuyok, Ayala, SN, Gaisano. Balik dayon sa provincial office, Consolacion, so Tuyok dayon balik Divisoria. So that's only barangay 1 to 40. So asa man ang uban 40 ka barangay, ma'am? Sa uban 40 ka barangay is already called as Barangay Carmen, dako-dako na siya, residential, commercial na siya. Barangay Nazareth, Barangay Sandig, Barangay Kamamanan. So, notice niyo, it's a residential area, ang uban po kay residential and commercial area na, kaya convert naman siya to commercial centers. Ang uban kay mga area nga na mga school o mga hospital. So, medyo nahimo siyang sentro gihapon. So notice ninyo, ang mga dalan ana is very important because it's directed to a certain application. Hospital, schools, residential area. So those are the collector roads. Okay? Now add to din ta sa locals. Locals, dako iyang area space requirement, pero gamay ra siya i-serve. So mo ni siya mga area nga gagmay siya dalan because gagmay iyahang collection of streets. So, kani siya, posible mga sakyanan niya ani, sikad, motorela, motorcycle, single na motorcycle, small cars, and so forth. Kay sa collector, manggod pwede dinhin na ang mga jeepney, no, kanang mga public transport, multi-cab. So, nganong daghan kayo ang land access sa locals? These are the barangay roads na gagmay or mga street networks nga i-support para sa collector before siya paingon sa arterial. So for example sa Cagayan de Oro, ang locals nato is gagmay nga street sa Carmen, daghan kay na, gagmay nga street sa Nazareth, sa Makasandig, sa Pumasako, gagmay nga street sa mga residential subdivision. So those are the local roads, itawag na to streets, no? For example, din sa uptown natang Xavier Heights. Xavier Heights, daghan kay dalan ang Xavier Heights, uy, kay subdivision man siya. Adto ta sa Gran Europa, daghan po siya dalan kay subdivision man siya. So these are the local roads nga mohatod siya og tao dito sa collector. Collector is Masterson Avenue. Kay ang Masterson di man siya highway, it's an avenue lang. Pero asa man siya paingon tanan, adto siya sa Butuan, so moagi siya sa CM Recto Highway. So, masabtan ko ninyo? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, kung imo din tanaw ng hierarchy sa function sa usa ka dalan, so hierarchy of functional system,
Itawag siya hierarchy kay naay pinakataas, naay pinakaubos, no? So ang first ana sa hierarchy is ang rural areas. Sorry, ang hierarchy is based on the area. So kung area nimo is rural, so imong hierarchy is na kay principal arterial or highway, na kay minor arterial roads, na kay collector roads, local roads. Notice iyang apelyido roads. Okay? And then sa urban area, ang tawag sa kay principal arterial or highway, minor arterial streets, collector streets, local streets. So notice yung apelyido or ngalan is basically streets. Okay? Then sa small urban area or what we call a suburban area. Ano man ang mga suburban area, ma'am? Gawas na siya sa sentro. So example, Bugo, Swagan, Lumbia, Pagatpat, na siya mga suburban. So na siya main arterial or what we call as highway, and then na siya minor arterial streets, collector streets, and local streets. Now, dili man ni streets sa atoa pag-abot sa suburban. Tawag ala to barangay road, collector road, ana man sa atoa sa Philippines. Mo na itong terminology. Okay? Next slide niyo. Okay. So this is an example atong drawing kaganina no sa collector and arterial. So let's take an example nga na kay sentro, city center dinhi nga side sa right, adto pa didto sa suburban area sa left. So ang sentro kay dapit sa Cathedral, agi kag Carmen. Ang suburban adto kag Pagatpat. So layo-layo na siya sa center niya. So ang main road niya na kay highway, for example, or main road nga gitawag nato dinhi nga sample kay iyang gitawag kay urban collector road. So main road niya red. Then para ma-distribute ang traffic flow sa ani nga area kay ma-heavy man ang volume ani na kay parallel road, parallel nga blue no, parallel road. Okay? Kaning blue is urban local roads. So gihimo ni siya para katong mga balay dinhi nga side no sa upper and lower portion can still go through the blue part or the red part. So these are connections of collectors para sa blue nga roads and sa red nga road. Nasabtan? Nasabtan? Wala na nitubag sa ako. Yes, ma'am. Okay. So importante for example sa coastal road nato no sa Cagayan dahil sa busa pa imong napasan. So kung coastal road na siya nya diha ra moagi ang mga trucks and trailers, wala siya option. So diha ra gid siya nya kung maguba na kay naguba na sakyanan diha sa highway, magpadaplin lang siya kay wala bay laing dalan sa truck no o trailers. Di man siya pwede mo adto sa highway sa CM Recto kay makaapekto man siya sa uban sakyanan sa main highway. And besides, ang mga trucks, gilahi din na sila kay bugat man ilang karga. And then, mabuak ang pavement sa mga smaller nga dalan kung ang ipaagi nimo kay mga trucks na may heavy cargo. So therefore, ang mga roads sa blue are appropriate given para sa mga lighter loaded vehicle. No? So ang pavement niya design is very appropriate lang sa iyang cater ng mga sakyan. So, nganong duha ka parallel, it's important kay sometimes kung grabe lagi ka heavy ang traffic, himuang mo parallel roads para at least na option ang tao asa siyang agi. But of course, ang government can only afford as much in terms of the budget sa infrastructure. So they will have to decide, can we agree nga ang unahon nato nga budget karon is para sa main road lang and then ayha na ang secondary or parallel roads. So parallel roads here nga blue gitawag nato na sa local as alternative routes no sa atong terminology sa Philippines we call it alternative roads or bypass road. Next. Okay. So sa road hierarchy balik ko nato natay principal arterial, minor arterial, collector and local street. So the more dako iyang function, the more dako ang dalan. And then kung smaller iyang function, smaller ang dalan or dili kayo siya high-end nga dalan. Okay? So kani siyang duha sa side, sabon na lay sabot ani it's more on
what I discussed a while ago in terms of volume of traffic and in terms of mobility and the service of the road by function. Next. Okay. So let's go to modes of transportation. So sa atong transportation engineering, ang atong uh, transportation system is defined by the different vehicles nga nagamit sa iyaha, and we call it modes. So ang modes are classified into two. We have motorized and non-motorized. Motorized can be mechanical, so naay machine na ay engine. Na ang engine will be fed by fuel, either gas or diesel. Now, ang usa is electric. So, it's fed by a battery or a solar energy. So, electric. Now, sa mga modern nga mga vehicle, I have to mention Toyota and Honda because natay mga hybrid vehicle, no? So, ang hybrid vehicles are vehicles nga gitawag hybrid because it's between mechanical and electric. So, duha iyang system, mechanical system and electric. So, that's our hybrid. But basically, kani sila motorized kay nagi kay engine na requirement for supply of power, either it's solar, battery, or fuel based. Now, ang non-motorized is actually manual, very manual. Pwede i-walk, i-paddle, i-cycle, i-skate, or pwede animal driven. So, it's manual. So, that's non-motorized. So, walay engine. Okay. The main classification sa mode of transport is active, private, and public. Active would all be katong non-motorized. Mo nang active yun. Non-motorized. Bicyclists, pedestrian, cyclists, skaters, and so forth. Katong guyod o with animal, carts driven, or tao ang nagguyod. Sa China, they have rickshaw. Rickshaw kay tao ang magguyod sa usa ka cart para makasakay ang usa ka passenger o usa ka goods. So, rickshaw are non-motorized. Sa Iligan, we have Caritela. Sa Manila, sa Fort Bonifacio, they have Caritela. This is a vehicle na driven by a horse. So, na siyang cart sa likod, driven by a horse. So, Caritela. So, those are active transport, no? Kay non-motorized siya. Ang private o public are actually motorized gini siya nga form. Private because it's not for general usage of the community, but rather by ownership of the car na license. But ang public is those which are fed by the government or maybe an operator that is serving the public community through the government's permission for franchise. So mga jeepney, multicab, taxi, those are public transport. Ang mga bus appear sa public transport na. Private will be cut ng mga individual cars, motorcycle na private. Okay? So those are by classification. Now, we're not talking only about land, no? Napod tayo different modes based on the application sa air, sa road, water, and then so forth. So sa air, so it could be motorized ang sense and then private or public kay na may mga aircraft or planes niya na ay jet kanang owner. But natay commercial aircraft na ginagamit po as plane. So these fall under the modes of aircraft or airplane na category. Sa road, land-based siya. So sa land, basic kayo sa land natay motorized and non-motorized application. Sa water, kay water-based man siya, it could be ship or boat or commercial and non-commercial. So again, it's mechanic, it has an engine, so motorized or non-motorized, kay some of which are pwede paddle and pwede gamit ang oar lang. So it's very manual. Now sa railway, basically ang term na to ana railway pero actually train na siyang application. So ang category ani niya kay daghan man kasi ka train. You can have electric, magnetic, and the more modern one is hyperloop. Okay, so hyperloop is actually battery, sorry, so dili siya solar.
hybrid electric siya. Explain na na akong hyperloop next time. Very taas ang explanation sa Hilux. More siya og hybrid nga Honda og hybrid nga Toyota no ang hyperloop. It's hybrid between electric and magnetic. Okay, then ang another one is pipeline. So pipeline can be fluid based na conveyance or conveyor type. So conveyor type na ay kable. So it could be a cable system or conveyor system. So ang fluid conveyance kanang sa mga Middle Eastern country, they have pipelines that will deliver petroleum products, so that's under pipeline. Now sa mga countries like sa Europe or some parts of Asia, in Singapore, in western side of the world, sa Canada and then sa US, and some parts of Europe like Sweden, Switzerland, they use the cable system. These are the gondola kanang gamiton para mag-ski, tourism application. Sa Singapore, they use it for tourism, and even I think Singapore and Malaysia, they use the cable system. That's under pipeline. And then ang multimodal is, that means a transfer nga daghan siya agian nga modes. So for example, kana mga delivery of goods, cargo and packages. Moagi na siya sometimes of air transport, ay siya maato sa land transport. So these are multimodal. Daghan siya gamiton nga modes before makaabot ang iyahang product or service. So it's multi-transfer. So example ani ka ng mga UPS, Ninja Van, kaning FedEx. So they will use their product is package service delivery. But ang ilahang modes of transport nga gamiton is could be aircraft or seacraft and then road. So tayo siya. Next. Okay. Sa Philippines, ang atong road classification, top hierarchy is Maharlika Highway. Ang Maharlika comes from the word nga freeman, a free person, freeman or a free worker. No? So Maharlika. So that's the original highway that is termed under the President Marcos na terminology sa atong road. And that's also the road na ginagamit nato sa mga old roads na highway sa Baguio, sa Luzon area. So these are the Maharlika Highway. And then sa highest ana niya after sa Maharlika, na modern times sa dayon ginatawag na nato siya tollway. So tollways are expressways. Ngano siyang expressway because ang road mismo iyang name is expressway, pero ang iyang system is tollway kay magbayad man ka sa unahan. So this is a tollway, no? Tollway. And this is the expressway. So magbayad ka kay dili ka makalahu sa pikas and kung ka magbayad ani nga road. Okay. Then natay regional highway. So Region 10 is connected by the one main road or two main roads that is shared by the region. So for example, ang road from Hingoog, Medina, Balingasag, paingon Taguluan, then Dugo, then paingon sa Bulwa, paingon sa Iligan, is a regional road. No? Kanang gitawag nato Butuan, Cagayan, Iligan Corridor. So, although Butuan is not part of region nato sa 10, no? Butuan is a different region. But the old terminology sa Ananga Road is actually connection between regional roads. Now, province is simply mga roads sa municipality connected by the province which does not include the city. So, those are the provincial roads. So, for example, sa Region 10, sa province sa Misamis Oriental, sa Region 10, natay different provinces. The province of Camiguin, the province of Bukidnon, the province of Misamis Oriental, and the province of Misamis Occidental. Then natin duha ka city, Cagayan de Oro and Iligan. Dako-dako. So, kanang provincial road, connecting lang siya sa city but it's not part of the city because ang budget is gikan sa province. Ang city, maghimo gyud siya dalan is gikan sa city nga budget.
Okay, so ang provincial link roads are the roads na dili necessary highway pero mag-link og province. For example, karon ang main highway ginato is kanang CM Recto from Bugo, for example, ang ending sa Cagayan is boundary between Bulwa and Bugo. So beyond Bugo is actually provincial road ng highway. Paingon na siya sa Butuan. But right now, nanatay gidugang ang mga dalan. For example, ang dalan sa Claveria, okay, moagi sa municipality sa Claveria, then magawa siya sa Hinuog. So it's actually provincial link road na siya. Di na gid siya main highway, pero gilink lang siya. Eventually, kung lapadon pa ganit siya nga dalan, it becomes a highway na dayon connecting Claveria to Hinuog. So those are the things there. Now sa city, natay municipal avenue. For example, city or municipal avenue sa mga dagko nga mga municipality na sila avenue. Sa city lang ta, no? Example, sa city sa Cagayan, ang ato kay City Avenue includes Corrales Avenue, Masterson Avenue, kana siya. Boulevard, example sa city sa Cagayan is Carmen Boulevard, no? So, tawag siya ana because by size na siya sa dalan. And then of course, ang city streets kay 8th Street Nazareth, from 30 Nazareth to Masako Street, and then Barangay Road, Pagatpat Barangay Road, kan nabay Bugo Barangay Road, dito dako ng mga Bugo. Lumbia Barangay Road, usually Barangay Road si katurang mga suburban area nga di pa gid kay develop. But ang mga develop ng area like Bugo, dako-dako naman na siya kay nagapit na di siya kaugalingon nga city. So dili siya roads. Volkswagen is very big area but ihang mga roads kay gagmay gyapon kay residential na kay siya. So barangay road ang Volkswagen. Okay. Next. Okay. So sa Philippines pod atong modes of transport is more elaborate, no? Kay mao man atong available. So sa active we have walk and cycle. Karon sa pandemic na natay mga skateboard, scooter tungod sa pandemic kinadugangan na atong active transport. But ang public nato na ang bus, jeepney, taxi, multi-cab. And katong sa city center, sa sentro, mga short nga trips, ang iyang gali na cater is motorellas or giserve siya sa motorellas, pedicabs, or tricycle. And then sa private natin mga cars, pick-up vans, SUVs, etc. So other modes sa Philippines, ang aircraft will have planes, na natay helicopter taxi, commercial planes, and private planes. Sa watercrafts, we have ships, boats, sa mga baryo natay raft. Pipelines natay gas or liquid conveyance. Liquid is water. Kanang sa COWD, water district, no? Liquid na siya. Natay gas sa Luzon. Natural gas sa Luzon, they are using gas pipelines. Wala man kay sa Mindanao, sa Luzon ra kay naman tay natural gas sa Luzon. And then of course conveyor. So I'm very happy to say na sa Cagayan naka-encounter ko project related to feasibility study on gondola project sa Cagayan. So it's a cable system that connects downtown area to uptown. So but that's not yet done because naigo siya sa pandemic and wala pa siya na-open to the public. So, but I'm happy to note na naka-assess ko o sa design, etc. Okay, kana na. Next. Okay. So, sumatotal, when we talk about transportation engineering includes is the science or the branch of science and civil engineering that involves the planning, design, operation, and maintenance of safe and efficient transportation system. So, ang focus gid niya kay transportation infrastructure, yung system, and yung technology na involved. But the scope includes planning, design, operations, and management because kung na kay hard engineering, na po kayo.
Okay, sige. Next slide. Okay, sige. So, balik ko na ako, ang scope sa transportation engineering is not just the hardcore engineering, but also the soft engineering item. So, for example, sa application, ang hardcore engineering is traffic engineering, intelligent transportation system, disaster route, kanilang traffic engineering siguro o economics and logistics, that's hardcore. Ang soft engineering is kaning transportation management, sustainable transportation, disaster route. Hardcore gyapon is ang intelligent transportation system as well as smart mobility kay it includes information communication technology, information in education campaign, and Internet of Things. IoT is Internet of Things. So basically, ang transportation engineering also is a combined application sa planning, design, operations, and management. So it's not just design of structures, it's also this other parts na kailangan sa iya. Next slide. So therefore, kumutan-aw ta sa atong topic or sa transportation engineering, it will involve the data collection, which is transportation surveys, and then ang analysis, which is the calculation, and then the application. So daghan man siya application pero dili na ko mahurot tanan, so we'll just move it forward sa atong CEM4 civil engineering major sa CEM4, which is introduction transportation engineering applications and design. So but for now, dinhi sa atong principles of transportation engineering sa CE26, I will already discuss the different survey like traffic, spot speed, horizontal, vertical, parking, and so forth para maka-analyze na ta and then masabtan ninyo asa siya i-apply based on facility. So I think sa kang Sir Jeff, ako siya i-request na ang horizontal and vertical alignment and then pavement design siya mag-handle na para dili na nato i-upload din kay magdaghan akong calculations. Magdaghan na gid siya ang calculations part sa board exam. So, mag-meeting pa man mi siguro sometime next week. So I will just tell him again nga horizontal and vertical alignment at the same time pavement design sa iya na lang sa high itong topic third year niyang topic. Na-teacher ninyo si Sir Jeff sa inyong highway and railway? Transportation and highway. Okay, sige. Na-incorporate na ninyo yung topic? Wala pa. Ang vertical and horizontal alignment. Wala pa, ma'am. Ha? Ang simple compound with verbs, ana? Napil na? Wala. Simple compound reverse curve and vertical curves mana wala pa. Nakalimot na sila. Di magtanan na lang ko sa inyong teacher sa inyong teacher si Sir Jeff. I'm sure siya ang teacher ninyo before. Okay? Next, Neil. Wala naman, Neil, no? Napanil? Wala na, ma'am. Okay, sige. So, can you just present all of the slides, Neil? Kanang kuan niya. Details, dili ka to lang kuan ka tong tawag ani tong micro bitaw, Neil, kung gagmay. Sa imong PowerPoint, pwede man nimo siya i-micro. Dili na mao. Katong isa kang kana tang gamay kay nimo. Ani Ani ba? O kana siya. So kung imong lang tawon, muna siya ang topic tanan, no? So I just discussed all what is presented as an image para ma-wrap up lang na ko introduction. But basically, later ma-realize ninyo inana ko mag-present sa discussion. And then on Friday, I will give out the handouts and the relevant application para sa calculation. So this week, wala pa calculation. I'll just give you the relevant Excel for calculation later. But for now, we go back to the record that I gave you because kani siya nga recorded
topic are parts of the handout. Daghan ko handouts. So kung maghatag gali og handouts na daghan, it means na compact na siya sa discussion sa record dinhi sa atong PowerPoint. So that's how I do things para daghan atong coverage, and daghan coverage would mean na-lump nato ang topic. Although ang calculation katulang very important, and those which are relevant para sa board exam. Yan siya. Okay na? May questions? Okay. So, inyong class bidol, kisig itong class bidol. Ako, ma'am. Okay, Michelle, pali ma-picture ta, tanan ta nga naa din para at least klaro. So, please place your proper name ha, kay para sa attendance. Neil, palihog kog off na, pwede na ito makita din tanan. Ikaw may nakaisip. Tanan, Neil, sa may pagtanan. Sa list na lang na ako gi-screenshot, ma'am. Sige, Sa very loob. good. Mish, ang imong kaparihan nga bidol sa other section kay si Padiranga Kenji, no? So i-plate ninyo kay pag end of the semester, may October kay maghimo man ta og PICE org card nga points. So diha basi na attend that. So pangayoon na to because naamon ta evidence based man, no? So, ako na i-remind tanan kung malate mo pagsaba o mag-message mo sa ako sa email because 45 minutes na late ka sa class, dili na ka nakapasuglon sa atong discussion kay maka-interrupt na ka, and then you're very late for the class unless ang rason nimo is nag-blackout sa inyo ha, o hindi ang wifi signal. So inform your bidol nga mosulod ka sa lain na lang nga class, lain nga schedule. Okay? Ang schedule di na ako sa ani nga class is Monday and Friday, Monday and Thursday akong class kay katong pika sections sa E1, CE26 E1 B1. So that's Monday 1:30 to 4:30. Monday and Thursday. Dayon ang kaning ganina is sa B2, E2 B1 ang iyang schedule kay 9 to 12. So Tuesday and Friday. Dayon ang isa dayon kay kaning inyo ha, ang schedule nato is 1:30 to 4:30 sa Monday at Tuesday and Friday. Tama, no? Tuesday and Thursday, na? So I'll see you all on Thursday. We'll have the handouts on Thursday. And I will give the PowerPoint the soonest na mahuman ko sa MH citations. Okay ba? Okay, ma'am. Okay, sige. So, katong transpo team, natay meeting unya sa hard engineering na transpo and ang soft engineering kay ugma. So, I'll see you all katong transpo later sa 7 o'clock. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See you, ma'am. Thank you, ma'am. Neil, palihog ko share na lang sa record, no? Ilibutang sa common nato nga drive para at least makita sa kanila. Wala pa ko itarong nga SLMIS kay si Ma'am Julie, wala pa ka-finalize, but hopefully sakto na ning nga schedule, and wala na yung madugang nga students akong pagkabaw kay murag it's either 15 or 17 mo kami nga grupo, so kana siya. So bidol, take note lang kay ako ray hatag ang final list later ha, Michelle. Okay, ma'am. Sige, bye-bye. Ngayong hapon sa tanan. Bye, ma'am. Okay, stay safe Salamat. everyone. Thank you, ma'am. Bye. Kapod, ma'am.